Gérard Dibi Vakunte. Allez, Awa Chico 223, générali. Le général de Actu est vécu le général, son ex-général Momo Traoré de Canada. Ok. Awoni nyanguma otep mandenka uniye Awa général Chico Sigile. Générali mimbe Fabo Fatola kake Kenebatola. Générali mimbe Fantan ke fama ye ka fama yere ke Fantan. Générali mbi Kenebagato goshi ka fawulila tlegan très fe ibika kasanun kuru ibeta ne Chico dido. Ne Chico ne ofo kabin sigira ya ne ma delika mo deliko ay nan la mede ne ma delika mo delinga ay la avancer de ay ne imposer Facebook ande odila ne ni nyoro asigilino ne nyoro ne miniji chete ne ka jifle ta ka partager ini che wara che ni akorobo billahi mba dato idala ay okoni o furate na idia bulu ne miniji ba to idi ngan yoro mi ne yoro ta billahi be ne ni boke ne yoro du ibe ne ni boke ibe ta do kabine kono ne kan bo mi nge iboke blufu to la o makorobo otina korobo donc foli be mande ka wi ras 24 anga soldat foli bi fima iga foli be kene kono ya Daniel ga foli be kene kono ya muso ba ma wole ma yere dunumba wole muso kelen toko chama ay na idia kafe na kani dia kana kafe ni dunuma ya fo na ma be ma sampere ki kunchi ala ka dotike ka bishi langa dunuma na daka me ga yala aja drame fole no kene kono ya Paris Bamako aja i fole no kene kono ya muso ba la dame Touré fole no fo États-Unis ka iba bokum fo ka Aziza fo ninga segi ka Ivan fo Espagne Blofubala malika fitini Paris ya baningoka bangonika Bamako ka buguninga kafara dahaba yereka ani SMC ani Tijo fo Italie Sidibe ifananga foli be kene kono ya fata fo Bamako o bella jalen fole no ya Swala fama men yeli ga fani jina ye swala I fole no kene kono ya amenja ifo Bamako Paris ifana fole no nga député courant chèque de Paris solo tamani jatigi ke ne re Chico ga boshi chèque de Paris I fole no kene kono ya lo lens atongi fosa kana to mgo ki fode amma kote jelila ki ifo anyade jeli kana malika fu awnye wallahi amma kotula awnye min douala awmbo de fo awnya don shira minga on tugura ko de ka tanke nabo sira ka chetamboa ka muso tamboa ka aman tugwa ko atise ka mboa ko kele kodu mbe karsa fe o itai mente karsa fe o itai nte fe karsa yek nte fe karsa katanya fe o nyengo denya di ni ko ite fe karsa nyana ala be fa flabe ala mokila aminya mogo dentige kaki ko fabi maloka kenyana bulo fobola kele kobe ya kele kote ya ni sona etwa ko ni ma so ayi gasira tamme o ta on ban ete se ka on ban o te ma on so ayi ete na se ka on ban o kele be mi kele kobe ya malika aya usigia ako arnakerdo me awde ka vocalu be ka circuler awbe ka mo arnake malika ka vocal ma bodugu koloka malika ka écrit ma bodugu koloka kay mo menyinga tamakelena no dalu bora domina o fana na kumado o make folo awta umiri akwa be muso black chewla out lekele anya nyini ka sege amma delika vocalier amma delika écrit ko malika ya fo muso de ko takar sa fi hal ni galu ndarala me angoni mayi ayke horonye sa galu tige kuma de be galuna galon be tige de me galon do tige minute nya de boleno o de forawyi nga aw bese galon tige la hal galon nyuman tige aw to so fanana fada ngaw da chinya fola fada ngaw aw dan barala fada ngaw aw dan kewalela nga galon tige fana fada on tara kawto fanana galon be tige aw bolo hal galon chenyuma aw te so go tige ko da mola aw be galon da mola galon mi mese ka korobo sukon dugu jeche yaro aw makalfiye galon tige yerela aw makalfiye galon tige yerela mais billahi aw ba edike ya ay dugu takati lara mi ngo oye maliga famille de aw ye association be attaquer Facebook ya mo ya diawla mo busiki ka udanga de an tanda ya va ni ka konye ira alala fana sreba galon danella ay an ote aw nya de
k'a fɔ a b'a siri anw na anw k'an gueule fermé k'aw danga n'an y'aw danga sanpɛrɛ k'an kun ci n'a y'a kan an bɛ pogo k'aw la n'a y'a nɛni an b'aw nɛni n'a ye tiɲɛ fɔ an b'a ka tiɲɛ appuyer mais n'a ye galon tigɛ an b'a ka galon an b'a bɔ ka yira maliyɛn den bɛɛ la n'aw sɔnna o don n'aw ma sɔn k'olu k'aw ɲɛmɔgɔden tigɛ mais aw tɛ se ka aw tɛ se anw na de ni da n'aw k'aw da ka bɔ dɛ aw daw bɛ don anw daw de kɔnɔ n'aw k'aw bɔbara faralen don fo aw kɔ walahi anw b'aw yira aw la ko bɔbara yɛrɛ tɛ aw na n'aw k'aw malo ka dɔgɔ de anw b'a yira aw la de ko anw malo yɛrɛ ma sigi taga n'a k'aw ye kalabanci ye de anw t'an ka du yɔrɔ dɔ kabi ala y'an dan t'an fa n'an ba tɔgɔ dɔn kɛlɛ bɛ yan a y'a dabiri bɛɛ dala yan a ma dabiri anw dala a tɛna dabiri anw dala n'a sera ka dabiri anw dala an b'an yɛrɛ ɲininka anw bɔra min dabiri aw bɛ se aw kelen tɛ se ko la koyi bɛɛ lajɛlen bɛ se ko la muso kelen ba de ma ŋana wulu mɛnna ta la ani tora la kelen don n fa dusu ka bɔ ani fa min bɛ kɛlɛ la bilahi t'o ta de dɔn wa malika famille de ye terminus yan de ye terminus FPR i kan to yen an ka taa o da ka di la mais n'i ye jɔ an ye n'an mi disi fara k'i kɛ yeko fila ye faden ka yɛlɛ an na n'a ka d'a ye nin kɛlɛ an ka sama ka taa dɛ fo 2046 n'anw y'a dabila anw de ye ɲɛmɔgɔdenw ye aw tɛ se anw na malika famille membre kelen ka bɔ a soldat kelen ka bɔ soit dɛmɛ ne ka Iba Bokum ye ka n'i sigi k'ale bɛ excuse présenter k'ale bɛ retirer ka bɔ combat la ka malika fitini k'ale bɛ retirer ka bɔ combat la Aras 24 k'ale bɛ retirer ka bɔ combat la Fima ɲɛ k'ale bɛ retirer ka bɔ combat la Iva ne k'ale bɛ retirer Aziza ye k'ale bɛ retirer Daniel ye k'ale bɛ retirer a bɛɛ ni ba cɛ ne sigo kelen bɛ taa ni jama ye ne bɛ taa u tɛ na kɛ dɛ mais ne bɛ taa Ladam Touré ka ni sigi k'ale bɛ retirer ka bɔ combat la n'an ka kɛlɛkɛcɛw nana u sigi don min na k'olu dɛsɛra CDR la k'olu bɛ ɲin bɔ la o ye ridicule de o don an bɛ Facebook bila o tɛ kɛ aw b'aw si kɛ aw t'o ye aw ɲɛna bilahi aw kana da ni jamana in ma dɛ Guinée minnu bɛ ka révolter ko Alpha Condé ka 3e mandat tɛ kɛ Côte d'Ivoire minnu bɛ ka révolter ko Alassane ka taa a ye t'o jama bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan a k'o fara aw kan aw kana an b'aw dan kɔ la an bɛ taa n'aw ye n'aw ma sɔn dɛ ne de b'aw éduquer yan n'aw de bɛ se nini na dɛ ne de b'aw baw bobara tɔgɔ fɔ aw ye ni aw bɛ se jamalendenya la dɛ ne de Julankolo bɛ n'an sigi yan ka porno tourner n'aw ko malo de ka dɔgɔ dɛ ne bɛ n pan ka sigi aw kun cɛ ma n'aw ko aw daw de ka bon dɛ aw dabaraw bɛɛ don siko dabara de kɔnɔ mɛnɛ n'aw ko ma mara dɛ marabaliya dan ye ne ta de ye aw bɛ se fɛn min na a yira l'aw la sisan ko mɔgɔw bɛ se a ɲɔgɔnna 100 la mais mɔgɔ ka éducation mu permettre k'u yɛrɛ bila aw nɔfɛ mais aw sera min ma dɛ éducation yɛrɛ tɔgɔ ye fɛn min ye o de t'a dɔn mɛnɛ fɛn min yɛrɛ tɔgɔ ye ko éducation o de m'a dɔn mɛnɛ fɛn min tɔgɔ de ye ko ɲɛmɔgɔdenya o de m'a dɔn mɛnɛ aw kelen de aw hakilila k'aw dabara de ka bon minnu ka kɔrɔ n'aw baw ye aw y'u nɛni yan minnu ka kɔrɔ n'aw faw ye aw y'u nɛni yan aw de b'a fɔ ku aw b'a fɔ banangu a dugujɛ ko mɔgɔ tɛ se ka aw contredit mɔgɔ tɛ se k'i ta fɔ aw ye n'aw magara min na o kɛra sanu ye n'aw ko min o bɛ kɛ diyagoya aw y'a dɔn sisan k'a fɔ ko dugu wɛrɛ tɛ lahara kɔ dɛ yan de ye terminus ye yan n'i nana yan i b'a ta an ka damanda la walima an b'i exécuter bluff b'a la kɔnɔdimi tɛ ŋɔɲɛdimi don bɛɛ lajɛlen y'a ye diɲɛ bɛɛ bamanankan mɛnbaaw wo min t'a mɛn wo Guinéenw ni Ivoirien olu y'a juger ka ban aw de kun sigira Facebook kan yan tile kɔnɔ ninnu bɛ se ka video 3 kɛ tile kelen u bɛ da sago photo hali ni sujet t'u bolo u bɛ na sigi ka mɔgɔw nɛnɛ fu ma siri o ko danna an ye fu de siri o ko danna u tununen bi i ko kɔnɔkisɛ pour que i ka se k'u ka video yɛrɛ lamɛn sisan i b'u ɲini ni tɔrɔsi de u yɛrɛ mana n'u sigi tellement que u bɛ jɔrɔ an kana na taa u jaabi hali u t'a dɔn bɛ min fɔ bilen u bɛ se ka 30 minutes kɛ kuma la bilahi kan jɔlen t'u da aw ko Mali ka jɔ aw nana yan ko président man ɲi aw tilala ka na sigi ka na aw sigi aw sunguruba bɔbaraw na aw ɲɛmɔgɔden bɔbaraw kan k'an ka tugu président kɔ mɔgɔ ye fɛn fɔ aw ma yan aw b'a ta kɛ mɔgɔ tɛ fɛn fɔ mɔgɔ t'a ta kɛ o ye ko wɛrɛ ye dɛ mais anw b'an ta kɛ dɛ o fura tɛ aw bolo a tɛ n'a ye diya bolo aw ye bɛɛ malo yan Jaliw tugura aw kɔ yan artistes tugura aw kɔ yan Solo Tamani ani Fuseni Fakoli u tugura aw kɔ yan k'aw ka kɛlɛ kɛ su ko ni dugujɛ a y'olu bɔbara bila kɛnɛ ma aw tugura olu ye mɔgɔ minnu kɛlɛ aw nɔfɛ n'u t'a fɛ k'u ye n'u ye u b'u don kolon kɔnɔ k'u susu aw tugura ɲɛmɔgɔden kɔ ka taa aw yɛrɛ di buwa ma ɲɛmɔgɔden y'aw fɛrɛ buwa ma Arasa ye ɲamaden de k'o tɛ fɔ ne y'a fɔ Arasa ye ɲɛmɔgɔden de ye anw fɛ Mande bamanankan de don
demi ngolo la kene ma we nyama ka dendi abe fo bi abe fo shi nama bewma ay arasa taga sigi bakorotim bo bara kono bacini ka sigi ga wolo kurai furu kono no kera ma fo ko nyama ko dende me tanka bora bakorotim bo bara fe ka soro bakorotim de furu la nyama denu amba fo amba ambe sigaka no ma jay mami yede sigi kata kono da bakorotim la furu kono no kera anta fo me tanke no de makia mande bomana ngane do abe fo wa be do atlo kono yana sadonche arasa teke almamiye arasa teke dugutigi ni ne yaw sigile ka fukara saka kanda do 2023 ne be yela wula de quoi kabe ala mali da nyamogo de make grand chef yi nyamogo de make almami hale almami fala ku nyamogo de makoy kuma teka ke almami nyamogo de make dugutigi amake député amake mairie nyamogo de ne bi ni ka kanda do nga présidentiel o kuma na on sara on be mo yemi fo ne galoy mais si ça c'est-à-dire vous avez très mal dansé. D'accord. Nye kuno nye vidéo doke. Nyanga général l'a dit. Nyakuma chama fo nga général yi. Mais paraît-il que général est vidéo doke. Vidéo mi nya ye réseau kan. Nya télécharger. Nana décortiquer doni. Mais ya nga do jido kono ko ka décortiquer. Aya fo nga général koro e Momo Traoré de Canada ko kadinye. Ninga commandine ne galon tige hashidiya de parce que mo fi kanu e kelendi ni mo kanu pour ga kanu ka se ka boy dusku na be gela ko juku mo kadine wallahi ninga tunga che Momo Traoré kanu be ne dusku na wa bonya ben fanfe nga dambe bonya la dambe kanu na kanu ta bali ko ni de ko na do mina ka te fiye parce que ni kanu do na dusku ni i dusku na ka se niveau do ma kana do i hakili dusku che de no kera be ke cheni bade o te do ne tala nga e propos do fo amba ma yere dala mbetla ka décortiquer masakele Momo Traoré adogo masakele ne tlete jien là-bas Facebook e fait yoro dodi avec comme palais présidentiel ni be pouvoir la domina ibe be diriger bebe tugiko nga ni ala ika fanga ban domina ka min bla i sanfé trois ko parce que domina ko me sanfé ale ko be ko meni tabana be jigi ale bi diriger mais ne ko ete so de ma maloya be wa bubara fara fana be oh ni ko be malota ibe malota ni ko be bubara fara ta ibe bubara fara ta ni rete malo fe isiki gi dabola kuno ne video ke nyafo Momo yi aka épargner ka boni kelela Momo ni ne ya fo ngone shiko kam moye abeka siki ke na Facebook abene toro ete se ka dala mais abene toro ka se degere mima ne bado ni conflit me réseaux sociaux kan wore ko kuma adon folo ne de tara ima ngo karsa yiko na ngo ima ngi koloshi be ka enregistrer wallahi hali ni meleke jigira Momo ete se ka fo ne galoyi malgré que en ne min da nyokan ka réseaux sociaux ka mais nya don hali shine ne shiko kanu be du sukuna ete se ne keleli mandi e mi be ki pousser ka i blaki ka ne kele ne re o don nyo dalu chama so dalu be ne ka téléphone ko na kadi ne be sigi réseau ka ka be jouer mento mo goyi horonya kande jamute taite borote dugute me dambe iye ike wale de horonya o de be malikala ntara mango Momo yiko namu mwa ikoloshi ikatrasi bade be kayi me nimi koloshi laba be malo nko ina iko ma ko tapage ou de do nko no e tapage ou de mwa mango problème tala be ika vide do tu es mature tu es une grande personne il be réfléchir comme tu veux y a pas de problème mais avec choko di bi ko yere bela jale na sa John kuma kan de be etea mais John da si erema etea ni e prévenir domina ni e kunyi fere mine e kumbe yero ebe yero mina bi itese ni niveau ina mais ni jogo de be ka fo o kana digila ko ibo corriger di mais ni ko jogo be fo ko mo kana fo ni minyo fo kibo kuntike ka ba kana la ibe ma chama fa de ibe mo chama fa mais ni bela jale ko fe bi reseji ibi miri biski ibi miri mo be mi fo o tede mo be minye o tede e yere hakilina yi minye de odidu mo ba fo kiye ni o te itoyi mo be min kila ko e kanga ni ebe ni mérité billahi to mérité mais e yere bolo yere makumbolo ni déshabillé ki jodon ware kerefe iye minye de consciencement physiquement e yere de bodo ini alache ini ninche bun hada ma dembi yere donga de me beka wala ni ame mo da ko ni jelu ni yere fo da jelintanya galonu jelintanya ta yere fo de
Mjelew tese ki don ka teme i yere kan. Ere makumbi yere don ka teme bede kan mene. Na fara ki arnakere e ba don ini ninche ni ya ni tai. Na fara ki mugolangolo ere de ba don ini ninche ni ya ni tai. Wa ere bi sigisa bi miri ibi kungolo la travailler. I ba don afo mi fora ne chien de nanga ni yoro ni corriger ni mi fora ne galon de boy ma kote na. Janatike la ibe barake ni ka positif di. Ibi yere améliorer ni ka positif di. Négatif mbe foila ni ya don ko tiente négatif de do galondo kana autant compte mais ima chiko la mais ameni ka vocal do vie ameni ka vidéo kono ye propos do fo on va décortiquer ensemble. U tɛ se cɛ sɔrɔ k'u ju kɛ tuguni lesbienne cɛ dɔ bɛ Émirats arabu la tantɔ ne bɔra k'a fɔ n ko Malikɛ y'u bila ka na ne kama ka u ka n'i yɛrɛ kɛ Malikɛ pour sɔrɔ i ka koninw daminɛ ten tɔ de an ka kilasiw bɛ yen hali bi e tun bɛ min fɔ ne ma ne tun bɛ min f'e ma kilasiw bɛ yen hali bi YouTube kɔnɔna la n'i taara sɛgɛn Malikɛ fɛ hali bi o a bɛ kɔrɔ k'a fɔ ko mɔgɔw de bɛ siran ɲɛ k'u bɛ k'e de y'an da i bɛ bɔ ka vidéo ka kuma cogo min an fana bɔ ka kuma o cogoya kelen na de koyi cɛsi tɛ se ka cɛsi ne yan nɔ voilà. Aïcha quand tu es capable de Momo donc tu es capable de clasher Malika ba biali cɛ min tɛ Malika ye a fɔ an ɲɛna ko n'o fɔ ale cɛ min t'ale Malika tu es capable de clasher Malika ye tɔgɔ sɔrɔ yan cogo jumɛn na a ye tɔgɔ sɔrɔ yan cogo jumɛn na cogo kelen jumɛn na a ye tɔgɔ sɔrɔ yan cogo kelen jumɛn taa sɛbɛn YouTube kan kɛ don YouTube kɔnɔ 2017 ko i bɛ taa ye Malika mun a ye tɔgɔ sɔrɔ yan cogo jumɛn na n tɛ n'o ma dɔn ko Mali joli de mɔgɔ de tun b'a ka vidéo ni fɛnw publier yan. Bon, ça c'est faux et archi faux déjà. N'a kɛra tiɲɛ min ye o tiɲɛ e yɛrɛ b'o jaabi dɔn k'a sɔrɔ ne yɛrɛ ma a yɔrɔ walawala mais n bɛna n da don a la ka walawala i ko Malika ye de clasher ko ka tɔgɔ sɔrɔ n'i y'o fɔ mɔgɔ min ma deli ka mɔgɔ min ma activité kɛra waati min na mɔgɔ min m'a suit n'i y'a fɔ o tigi ɲɛna o tigi b'a bila a kunna Malika nana Momo clasher Momo y'a jaabi Malika ye tɔgɔ sɔrɔ mais non a ma kɛ ten o n terikɛ a ma kɛ ten o. Momo groupe sigi groupe min tɔgɔ ye ko LCHM i y'a fɔ k'i ye ne dilan tiɲɛ o ye dɛ ni ɲɛ n ban tiɲɛ la o ye hasidiya ye n bɛ se o yɔrɔ ma mɛ n bɛ yan de fɔlɔ. Momo kɛlɛ dɔ daminɛ i ye vidéo fɔlɔ min kɛ réseaux sociaux kan a kɛra Bijou Siraba de kan maliyɛnw ye a ye i ye min fɔ vidéo in kɔnɔ tiɲɛ don i ko Bijou bɛ ka comportement min kɛ est-ce que a bɛ exemple ɲuman di an denw ma wa est-ce que a bɛ exemple ɲuman di an ka jamana ma wa Bijou ninnu bɛ comportement min na diɲɛ kɔnɔ est-ce que a ka ɲi Mali image ma maliyɛn bɛɛ bɔra k'i dɛmɛ ko Momo nin ye tiɲɛ ye Bijou ka nin comportement in c'est décevant bɛɛ y'i dɛmɛ a kan jama nana tugu i kɔ an nana t'o la i nana Babani Kɔnɛ la i ko Babani Kɔnɛ ni gɔrijɛgɛninw bɛɛ ka yala ɲɔgɔn fɛ k'a bɛ ka gɔrijɛgɛninw ka promo kɛ a bɛ gɔrijɛgɛninw bila ka sumu kɛ maliyɛnw tugura i ko ka taa yen fana ko tiɲɛ y'o fana ye ko gɔrijɛgɛniya a tɛ se ka supporter an ka jelikɔrɔbaw bolo minnu bɛ se ka valoriser ko non o man kan ka kɛ i nana groupe sigi LCHD bɛɛ taara kɔnɔ heureusement ne tun tɛ LCHD kɔnɔ a tun bɛ IMO de kan Mamakalu tun bɛ yen Mali Frappe tun bɛ yen cɛ caman tun bɛ yen Abdul Karim tun y'a président ye États-Unis bɛɛ tugura i kɔ LCHM nana bɔ yen u nana tɔgɔ ɲɛnama wɛrɛ ko LCHD ko o bɛ fɛn wɛrɛ signifie mais n'an y'a kɛ LCHM o b'a yira ko la lutte contre l'homosexualité au Mali k'an ka yɛlɛma ka k'o ye si je me trompe pas Mali Frappe de nana ni nin idée in ye Mali Frappe hali n'an tɛ kan kelen na bi mais a ye min kɛ o bɛ fɔ a nana kɛ LCHM ye ne nana don groupe kɔnɔ ne donnen groupe kɔnɔ Malika bɔra a ye Suala fana a ye Suala attaquer a y'a sɔrɔ Suala bɛ LCHM kɔnɔ a b'a bureau kɔnɔ hali sini ne don don LCHM bureau kɔnɔ Momo kuma kelen min fɔ ne ye ne n'a bɛɛ sa diɲɛ kɔnɔ ne tɛ ɲinɛ a kɔ i ko n dɔgɔ Siku n bɛ nin ajouter bureau kɔnɔ bi o ye ne ka décision ye nka Siku
ibe ga ta yoro mina ko waraw de be ko nimu udu nu wisoro obi dun wallahi kuma ime ngono na be sa wajen yoro ne be ta video mania okum kono ne be ni kuma ine blanco na be barake ni ore kama neko ni ya foko ede ne shiko dla ate balina mbe son fana parce que chien do mais chien ko bena kuma do o chien sola na attaquer Malika bulu ado yenne wole iko vraiment ko Malika be ka sola attaquer ko sola dunya anga groupe mo de ko sola yole ka ko comment veux-tu que Malika yale attaquer anga groupe de 9 anga mo be ka to silence la ko video manu te ka kuma ado a soro el cherche mo kono e momo ni ne shiku ani mali frapu on mo saba de be video ke ani mama kalu kun eretire la kaba iko ko sola ko muna an maboka défend ne ko ima ngobo d'accord ayebe mu ne proposer iko anga video ke ne ko problème tala ayta YouTube ga kata video nyene ne ka video ke Malika ka chien premier mi ani chien laba me akera odi ne video ke ka Malika jabi ka buruja kosobe video kun programmera ka fo amena video bla à partir de 22h amba bla YouTube kan momo be video ke ne be video ke mais ne kan tachi momo ma folo ka vérifier parce que à un moment elle cherche ko sanction tane shikoka ko ne ka video kono ko violence terme ba kono donc ko fo ne ka video ka to ko contrôler bureau kono folo ya nga aka poster réseau kan ne sona ne ko meto nga video di parce que ni nana jamala jekulu asigile mbe sarea minga iko sarea ika bunya ne ko nga video di bureau kono ngma di momo ma akuma vérifier folo ya nga bla ni defo bala mbe sigi mba remonter tuni mba bla réseau kan ne nana video taka di e momo ma iku ye video contrôler ko c'est très bien fait iko bo donc e fana ka video prela ka ban donc 22h ambe ka video lancer 22h ne nga video lancer ne ma momo ka video 22h30 ne ma momo ka video 23h ne momo écrit moi mais qu'est-ce qui se passe ne nga video blanc ne me taire momo ko ne ma ko soit là ko c'est pas la peine ko ne temps ko ça suffit que c'est suffisant ne ko bon ko oui ngo problème tala a donné video ke ne mi fo Malika ma nga ga fara shiko soit là ne Malika fane na do ka ban ne ado soit là no mais oya soro net nana bi akono de ne nana bi akono antorati anana ta fo nyefe tale nyefe ne nana don ko Malika be ga shwala kele chinyeka ne odondo nyuma Tyson bole ka muso fima on la goshi ka di jema o makale ni sirifi muso jema ka barka do muso jema na kateme fimanka ne ayi on dunye franfundi on baw ye fimaudi donc ni mena on baw pousser ka tout bla produit munka walma ka on baw pousser ka tout jagwa di suraga furula u ka metisi de ngolo walma ka on baw furu jagwa ka do to furula u ka metisi wolo ngodon Malika be ka min fo ni kuma ngono ngoni dunye chien de ne ma fenfo ne si Malika na video were ke swala ka ama be momoma ne re bora o video kofe Tyson attaqué momo mega min fo e badon ne badon Abdou Karim ye shabanai isken hal ni bi yene bla kam bloqué dani kama problème tala mais mega min fo ya ni chiedo ni ka horonya ni dambe ba do ko chiedo isa kanti nu ba wole ko isken Allemagne ne bora ne video ke Tyson kan momo nana directement ayene kite kabo El Chachem kono kane kite kabo El Chachem yoro bela ne question posée moi mais pourquoi ça il connaît ma koshiko connect terike kele bagati se ka kene tere ne ko jonde terike ko swala an Tyson ngo donc swala an Tyson kama e ne kite parce que nyanga chinyefo ako way ay ne bloquer anana ke mangambay mais ne ya don chere la Malika mi fo galonte ne boraka kuma à pied ne tient à pied o ne ajouter groupe kono tuguni parce que ado isako ni shiko koni be exécuter kabo groupe kono ni kanka ne rebeta isa yi retirer muso de be français ako uruki o fana yi retirer do fana kumbe ko tanti ni ambeba wole ko tanti El Chachem o fana yi retirer musa baraji bado mega minfo muso wala kumbe akume angola nu o yamba ne kuma wole de ko shiko ba o fana yi retirer jire do muso Bamako ne ba wole ko gazel ma to ere juma jire juma fana eretire mo mi eretire do aka chane mo tan ko ni chiko tara tan ambebeta parce que chiko tara chinya de kan ou segira ou yene rajouter groupe kono
parce que bɛɛ kun bɛ ka retirer kelen kelen u nana ne rajouter et puis mɔgɔ wɛrɛ bɛ yen min bɛ sereya la a tɔgɔ Jaguar ni fɔ ne ni Jaguar yɛrɛ kɛlɛ ka ku la Jaguar tulo bɛ na heure in na u ye ne yɛrɛ ajouter groupe kɔnɔ ne ku u ma Malika ye suala kɛlɛ tiɲɛ de kan o vocal tilala ka bɔ ka taa jouer Facebook kan mɔgɔ wɛrɛw bɔra minnu tilala ka na tiɲɛ fɔ ko Momo vraiment suala bɛ ka min kɛ tiɲɛ tɛ an tɛ se k'a dɛmɛ nin kan in kan a nana ni conflit ba de ne ni Momo cɛ parce que ne ye tiɲɛ fɔ a ma bɛn Momo ma Momo ye ne retiré parce que El Sacham la Momo de kun b'a gouverner e de kun ye ɲɛmɔgɔ ye e de ka c'est-à-dire e de kun ye fondateur ye donc tout ce que tu dis même na a ma bɛn a ma an kun b'a supporter walima an kun bɛ dégager mɔgɔ caman y'o supporter ka sɔrɔ o tɛ tiɲɛ ye suala kun bɛ ka kɛlɛ tiɲɛ kan Abdul Karim nana conférence de organiser ne ani Momo kan ajouta kɔnɔ kuma wɛrɛw tɛmɛna o kɛlɛ kɔnɔ mɔgɔ wɛrɛw sen nana don kɛlɛ la mais n tɛna n da don olu la parce que olu kɔrɔlen n tɛna sukɔrɔ wuli yan mais min tɛmɛna réellement n bɛna o de f'i ye i ye ne kɛlɛ o suala kelen in kama yan ne kitira ka bɔ suala groupe kɔnɔ suala kama ne nɛnina i bolo suala kama fo a don fanani bannen nana tɛmɛ ne ni e cɛ après il y a vocal de que o y'a sɔrɔ u ka page dɔ bɛ Facebook kan ko tribunal de star Dametigi Sangare Sefa Idriss Konimpo Kalafish mɔgɔ wɛrɛ kun bɛ a page kɔfɛ Dametigi y'i wele don dɔ la ka piège da i ɲɛ a don i y'a essayé ka ne mankutu tiɲɛ kosɛbɛ o vocal nana bila Facebook fana kan ne tulo b'a la i bɛ ka fɛn dɔw fɔ ne ma propos dɔw fɔ ne ma a tɛ se ka supporter a digira ne la ne nana groupe kɔnɔ ne cira ne y'a kɛ kɛlɛ ye hali sini ni ma fila groupe a vocaliw bɛ ka circuler ne y'o fana mankan kɛ Abdul Karim n'o ye El Sacham président intervenant o fana na an y'o fana histoire an y'o fana datugu combat continuera mais ani bi cɛ ne ni Suala ma ji don ɲɔgɔn tɛgɛ ka taa o don kana bila bi la ne ni Suala ma ji don ɲɔgɔn tɛgɛ ni ta jeune e yɛrɛ kun bɛ fɛ ka ne n'u bila conférence la u ko non ko parce que ne y'olu nɛni fo ne ka bɔ de ka olu jɛya fɔlɔ ko sinon k'olu tɛ sɔn ne ko i ma n ko jamais ne b'o kɛ ne k'i kɛlɛ tiɲɛ kan ka bɔ ka yafa ɲini fɛ n ko n'o kɛra ne ye ɲɛmɔgɔden n t'a kɛ o ko laban na ten an ka taa ɲɛfɛ non n ma tila i ka Malika fɔlɔ ye e y'a attaqué Malika fɔlɔ min y'a attaqué dɛ n terikɛ e ɲinɛna dɛ e ye Malika affronté Suala de kama e de nana ka Malika kɛlɛ fɔlɔ e yɛrɛ b'a dɔn a n'a mun ye conscience e de ye Malika attaqué plus de 2 vidéos a m'i jaabi El Sacham mɔgɔw nana fɔ groupe kɔnɔ ko Momo n'i ma fara Malika la n'i ye min sɔrɔ a la o y'i ta ye bilahi Isa Kante tulo bɛ na ni nkalon don ni tiɲɛ don Isa bɛ se k'a témoin El Sacham mɔgɔw ko e ma Momo Suala ye kalabanci de ye Suala bɛ ka baki de feere mɔgɔw ma o y'a sɔrɔ Suala ye livre dɔ dilan baki dɔ fana b'a bolo a bɛ k'o feere ko kunnadiya baki kunnadiya livre a b'o feere aventure ma diaspora mɔgɔw ma k'a ka wari minɛ Momo yɛrɛ kun b'o publicité kɛ o y'a sɔrɔ Momo yɛrɛ bɛ muso ɲini k'a di Suala ma Dede Pulo ni Suala ka relation Momo de kun y'a banji ne yɛrɛ m'a fɔ dɛ e yɛrɛ da de tilala ka na fɔ i ka vidéo bɛɛ kɔnɔ yan tiɲɛ e kun b'a ka bagi publicité kɛ i kun b'a ka livre publicité kɛ El Sacham mɔgɔw nana f'i ma Momo tiɲɛ ko Ala bilahi n'i kɛ Malika ka tan i tɛ se a la ne kumana ko Momo Malika to yen i ko i t'a to yen jogo kumana ko Momo Malika to yen i ko i t'a to yen i taara bi cɛ dɔ kan Arabie Saoudite ko ye Malika ye parce que o bɛ Malika ka idée o bɛ Malika ka idée c'est-à-dire o ye Malika a kuma Malika famille na on va dire o kuma Malika ka idée défend i taara i kɛ o kan o bɔra ni kuranɛ i kale kuranɛ ka k'o de ye Malika ye o bɔra ni kuranɛ ye k'i justifier k'ale tɛ Malika ye bɛɛ y'a dɔn o kumakan yɛrɛ o tɛ Malika ye fɔlɔ i nana n'o muso n'o denw bɛɛ ko fo su de ka bɔ a kɔ la mɔgɔw nana kuma i fɛ groupe la ni kumana El Sacham yɛrɛ cira cogo min na ci cogo filɛ nin mɔgɔ si t'a ci kun dɔ dɛ mais a cira tan de parce que Momo taar'i kɛ Malika kan El Sacham ɲɛmɔgɔw a responsable mɔgɔkɔrɔba mɔgɔba minnu b'a kɔnɔ mɔgɔdenni minnu b'a kɔnɔ maa ɲɛnama minnu b'a kɔnɔ kafiri ni silamɛ minnu b'a kɔnɔ bɛɛ kumana Momo fɛ pédago kɛlɛ ye bɛɛ y'i défend mais ni fana nana k'a bɛna karamɔgɔ jugu kɛlɛ ka bɔ an sen kɔrɔ ko Momo i kan k'a défend walima i k'a ye ka to yen Momo ko petu ko parce que Malika bɛ ka Suala kɛlɛ o man di ale ye Momo taara k'a bɛ Malika kɛlɛ
groupe ci cogo filɛ bɛɛ yɛrɛ ɲini bɛɛ yɛrɛ ta ladam ture bɛ tulo bɛ na a b'a dɔn bɛ ka min fɔ ladam ture tulo bɛ na a b'a dɔn bɛ ka min fɔ bɛɛ nana kite ka bɔ groupe kɔnɔ ne ko e tɛ malika ye k'a bɛ ka karamɔgɔ jugu kɛlɛ e bɛ gɔrɔtigɛni kɛlɛ la aw bɛɛ bɛ kɛlɛ kelen de la mais e ko k'e ka malika minɛ de k'a di a jugu ma momo i bon courage bɛɛ kitera groupe ci cogo filɛ hali sini momo t'a kɔnɔ mais ne b'a kɔnɔ n'aw ko LCSM cira aw t'a dɔn ne de b'a dɔn i nana kana o malika kɛlɛ ta k'o kɛ kɛlɛ wɛrɛ ye fo ne yɛrɛ siko ka mele o la ne ko non i kɛlɛ i ka kɛlɛ daminɛ i b'a kɛ ne tɛ don a la o kɔfɛ ne yɛrɛ nana bɔ ka video dɔ kɛ ka réconciliation ɲini tuguni e momo kelen ni malika bolo malika y'a ka kɛlɛ daso da la mais momo e ko e t'a dabila ne ye ɲin bɔ a la ne y'u to ɲɔgɔn bolo an nana t'o la o kɛlɛ nana ban après quelque temps i taara kaso la e taalen kaso la e bɔlen i to kaso la i sɔrɔ ka information e de y'a ta ka défiler malika ma i bɔlen kaso la i y'a fɔ i ko k'i to kaso la cɛ fɔlɔ min ye dɛmɛ ko malika ni siku i y'a fɔ dɛ i ko cɛ video mani minnu ye dɛmɛ réseaux sociaux kan ko malika k'a ka groupe mɔgɔw lawuli très spécialement ka garantie ɲini e momo tɔgɔ la ka wuli ka taa e ka avocat ɲini k'a di e ma ka wuli ka wari fara ɲɔgɔn kan ka pour que e momo ka se ka libérer ko malika famille k'a ni siku de y'a kɛ mais bi e ko e tɛ o malika famille k'e tɛ karisa bila malika famille kama e tɛ karisa kɛlɛ malika famille kama ne m'a fɔ i ka mɔgɔ si kɛlɛ malika famille kama mais kɛlɛ in i place tɛ yen e place tɛ yen mais ni ko i bɛ place ɲini wala place bɛ d'i ma n terikɛ ye miiri ko ye kunu tɛmɛna yanni bi ka se dɛ kunu tɛmɛna yanni bi ka se dɔnni min na i bɛ taa kaso la sɛbɛnni mɔgɔw tun bɛ yan dɛ mɔgɔ faral'u kan dɛ sinon maa si ma b'u la u bɛɛ lajɛlen dafalen bɛ yen i ko tɛgɛden ŋɔni sɛbɛnni kɛlɛ mɔgɔw u sigira yan ka yɛlɛ i la dɛ taa video ɲini mani i b'a ye o olu sigira yan ka yɛlɛ i la i ka absence la yan i fa nanina yan sɛbɛnni mɔgɔw ma bɔ k'i défend dɛ i ba nanina yan sɛbɛnni mɔgɔw ma bɔ k'i défend dɛ i minɛna ka bila kaso la u ma bɔ yan ka dɔrɔmɛ ɲini i tɔgɔ la dɛ au contraire hali wari min farala ɲɔgɔn kan kun b'o fɛ k'u profiter o fana na ka dɔ dun o fana na n'i t'o dɔn n y'o de fɔ secret bɛ yan dɛ gundow bɛ yan dɛ n bɛna o f'i ye bi n terikɛ n kɔrɔkɛ n ka général kɔrɔ i miiri i sigi k'i réfléchir kosɛbɛ mɔgɔninfin kana to i ni jɛɲɔgɔn kɔrɔ bɛɛ ka kɛlɛ ni ni jɛɲɔgɔn kɔrɔ bɛɛ kɛlɛla i laban bɛ kɛ bɔnfun sanfɛ ye bilahi dɔnni min na i ni malika bɛ bɔ ka ɲɔgɔn attaquer momo o dɔnni y'a sɔrɔ e bɛ lamɛn ka tɛmɛ ORTM kan e bɛ lamɛn ka tɛmɛ Africa Bull kan jama min bɛɛ ko a kun tɛ jeune si mana Mali kɔnɔ fɔlɔ min ye jama sɔrɔ ka tɛmɛ Momo Traoré kan jeune fɔlɔ min nana video kɛ Mali kɔnɔ ka jama sɔrɔ Momo Traoré do ka mɔgɔ ka confiance sɔrɔ Momo Traoré do mɔgɔ ka sɔn a ye k'a ka kɛlɛ ye sa lutte est noble Momo Traoré de do mais jama bɔra jeune fɔlɔ min fana kɔfɛ k'a bila ko il est corrompu e Momo de do jama ye jeune kɛlɛ min fana fila kɔ kan e Momo de do jama ye mɔgɔ jeune fɔlɔ min fana jama ka confiance trahi e Momo Traoré de do e b'a dɔn ne bɛ ka min fɔ malika kun bɛ jaabi don min na o y'a sɔrɔ jama min bɛ ko e b'o dɔn ne b'o dɔn n'i bɛ fanga ɲini na min bɛ pouvoir la n'i b'a dɔn i kɔgɔ bɛ s'a kɔgɔ la i b'i attaquer a la n'i y'a lajigin i bɛ sigi a place la malika y'o de k'i la malika y'i to présidentiel de la k'i lajigin ka sigi place la malika y'a imposer de a ma mɔgɔ deli dɛ a y'i imposer de wa o kunu o y'a sɔrɔ jama b'i kɔn ka bin ma a t'i kɔ dɛ o dɔnni kama ne ye video bila en 1 heure t'as 25 000 vues en 1 heure t'as 40 000 vues mais bi e bɛ sigi video direct la i bɛ heure 2 kɛ direct la kuma dɔ la i bɛ heure 3 kɛ f'a kɛra bana ye n'i ye jama yɛrɛ sɔrɔ i ka ligne kan o ye 400 personnes de malika ka bɔ k'a bɛ jaabi walima malika k'a fɔ k'a bɛ video kɛ kan malika ne t'i empêcher dɛ mais ne kɔni ma n'i ka video ye k'i sigira Momo kama a dɔn k'a fɔ ko siko kɔni ne t'i parce que ne ka n ka guide ye ne ka guide ka taa non mais kana kɛ ala ka ni ci an bɛ continuer n bɛ a tɔ k'a la. aw y'an ka LCHM mankan n'a fɛnw bɛɛ lajɛlen yan nɔ i ma deli ka LCHM groupe vocal kelen ye kɛnɛma yan jamais de la vie a y'a ka kow kɛ n ko ne da foyi t'a la ni nin danni ka di ne bɛ se ka danni bila ou bien ne bɛ taa commentaire kɛ danni ka video kɔrɔ ko vive danni ne bɛ danni bila dɔrɔn nin ye mɔgɔ ye ne ye bonya k'i bonya i ma bonya mɛn i ma foyi mɛn wa ne b'a dɔn n'a kɛra ko ye hali n'a kɛra ko ye
Comme on aurait pas la gagner, nous pouvons faire l'eau. Mais pas par rapport. Mais les rojo. Voilà. Quelle est Malika famille ne m'a yé vidéo manida. Malika famille kono. Ma ye commentaire kela ka commentaire la Malika famille kono. Même ndaya fo ko Momo Traoré ka bo ka dani kele walma ka dani kobla. Aw ya yewa. Ne koni ma ye ne ma fa makede parce que ni ngwa make ne doya dalu irana meke kalabanchi meke horonkolo horon mate son kalabanchi ama. Ne ma ye. Parce que quel était concerné. Il était salarié, il était Malika famille, donc il can gibla à l'écart. Mouroma fika dani kele. Mouroma fika dani kele. Mouroma la kele fine. Elle dani mana dia chogo. Il dani tena dia, il a fourni chiko ni dani dia na chogo mina. Et na dani don, il connaît chiko ya don chogo mina. Il connaît la général di kunye et de ne de la chiado. Mais dani ben min donner la et tout donner la. Parce que nen dani, on me chi n'en fait. On me dumuni ke n'en fait. On me yala n'en fait. On me fem back n'en fait. Orla ni mo bora ko chiko dani ay n'en attaquer. Dani te ka chiko attaquer, chiko te ka dani attaquer. Parfois moi ça me fait rigoler. Il faut pourquoi? Parce que lien même bien aller chez. Amani ya ki to dani re to fo ma vidéo re kono. Wallahi billahi ya mandi. Ate ko ba ko ga gonye de. Nderke. Hali ne e ka association ne ka association na bese ni muruta n'en fait. Ni ne ni e en sera n'oma. Ne bi éviter. Peut-être le faut ni nanane no fait mais ne tesima. I kadine. Ne yɛrɛ fana b'a dɔn ne ka di ye wa Momo yɛrɛ b'a dɔn Momo ka di ne ye ne yɛrɛ b'a dɔn fana ne ka di Momo ye lien dɔ de b'an ni ɲɔgɔn cɛ o lien mɔgɔw t'o ye o parce que an jɛra fɛn dɔ de kan jɛ kɔnɔna na a kɛra balimaya ye a kɛra sinjiya ye sinji tigɛ man di tile kelen dɛ balimaya tigɛ man di tile kelen dɛ ko ni ko karisa in teri kɔrɔ ye e de ye mɔgɔ lankolon ye sinon teri kɔrɔ tɛ ye o. A fo karisa nga mɔgɔ langolo kɔrɔ ye mais teri kɔrɔ tɛ ye. Est-ce qu'il y a faamuya mɔgɔ mi bila k'i ka dani kɛlɛ mɔgɔ mi bila k'i ka dani jaabi mɔgɔ mi bila k'i ka dani buruja mɔgɔ yɛrɛ mɛ wele kɛlɛ in kɔnɔ k'i concerné mais e yɛrɛ de bɛ fɛ ka i don kɛlɛ in kɔnɔ cɛ i ka di ne ye dɛ mais n bɛ min f'i ye i ka di n ye cogo min na Ala de b'a dɔn mais n terikɛ kɔrɔ général kana don kɛlɛ in kɔnɔ a t'i arranger. Parce que il est petini min gla. Il est petini min fabriqué. Il dengeni billahi ni ne kunyi ngara kunu ko ne faye jo en Facebook ne kuma fo Momo. C'est mon idole. C'est lui qui m'a fait. C'est lui qui m'a fabriqué. Mais aujourd'hui je suis devenu une autre chose. Ne kera fin su wera di. C'est-à-dire ne fabriqué il nana il est défaut ni minun to malika de au défaut de la mene. Malika de nana fo ne ya ko shiko muso de bonya fin. Shiko kɛlɛ kɛ cɛw affronter mais muso to yi mais ni ye muso kɛlɛ don min na o ka sɔrɔ muso yi a ye dan tɛmɛ Malika de ko ne ma ko siko banani tɛ faso jɔ banani bila siko galontigɛ tɛ faso jɔ galontigɛ bila siko arnaque tɛ faso jɔ arnaque bila siko kana mɔgɔw harceler siko kana mɔgɔw la chanter ni mako bɛ wari la a fɔ ne har ne bɛ n ka salaire wari ta k'a d'i ma n b'a d'i ma mais kana sɔn a ma a tɛ faso jɔ. Ako anga kuma basigile no feminga arnaque galontige chantage anga kuma yodi mais na fora ne ka soldat do be ko ke ntogo chie bala shiko ni mako be warla ne wole me war dima hal na temuro ni ba juru takadima mbake pour que ikase ka kun irela ako washiko me lairu kelen fana dima nye femi fie ni yakete ibe sajie kono chetisila ako ibe sajie kono bila chetise ka pugo kila wan sigile mode kan iba fo ida ko na ko shigo arnakeri iba fo i muso senworo me ikana na dalui ika jurute na ifaka jurute na madumuni ke mogo ga dukono yeshiko de la général wa ikati shiko ikanu tese ka bone discours hal na beseni muruta nyogon kama hal ni wallahi en be nyogon kana tige Facebook nganu ye ne jo jam yoro kelina kam marfad ne mako ngachi la billahi ntesi ni ngatunga chene tesi eche ikadne sa ni janye te Momo nete wuli kata e mango Momo Traoré ni afri na ikuma kambe ka enregistrer itrashi be ka ye ikolashi Momo
Ado fond dimina ikoro moi je ne veux pas que les gens sortent encore qu'a faut qu'il y ait arnaquerie. Les gens sortent encore ils traitent de tous les noms. Moi ça me plaît pas. Allah kadi amadini. Ninga dala dumuni che mbaraka dumuni mingesa ninga tunga ninga papier che. Ni ne mo sigile avec video ke momo kaka momo neni. Wallahi abe ne blaro na ala de badon. Abe min kenela ni ngolo ba shinji flacha abe min ngena ala de badon. Tellement qu'abe piqué au fond abe piqué. Mais je ne peux rien, tu sais qu'il faut y quoi. Parce que mais comment faire à ta main? M'a l'a dit à ta main. M'a vakato à ta tout. Mi mana goshi kumula ibe wuli iboke. Ibe yere blafé on a brusquement. I tonto kola iba foko bebotu. Ni kangara suga beda imame. C'est ça. Ne tu sais qu'à du yo. Elle tu sais qu'à du yo. Mais elle est bire mene elle est pas don il kan faire minke elle est pas de kan ba faire ma moi mi de me kunu ne sigira kana ni kuma fotigi eche wotigi na yere fakade elle de ya foya comme malika de mo flata ku occuper la Musa Kamara and Aisha ne ma foda ma bonne dade mo ma me da me na edida eche mo kele minu yo me e mo ka video kono no le mo kele no na sigi ko me e ka video kono comme malika te poutre malika tese kola malika donta malika borata e bolu fagani maloya yede e bolu fagani maloya di malika koni o moshi atese kola me asera ke deme atese putere la asera ke deme aya jora fa e ka kola kanga bo beda fekili ne nindi fi e ma nindi famia kana to iki kunteru kele e biteru kama momo kana kunteru kele e biteru kama nani ka kele la yan mo chamanye wele likede e ba do min fora e ne ba do min fora ni mo ye e wele de partout minum be wele de partout lu be tla kan shiku wele e ay sabali malika yara fembe fourni yuko malika ko e make maloka dogo e ko tu es trop fou momo okuma fora domina toi tu le sais moi je le sais nani ka kele malika de groupe créé c'est les mo kumean ou intervenir na John intervenir mi intervenir ko kuma John me ga video ka fa shiko ni momo ay kele dabla John e wole ka fa nga kele dabla John e groupe sigi kanene ya shuta kono ka kele dabla kaunde kele John okay selere mo ko la kele fo mais o kele karu nyana unya kuma belawo nanga ben kun kaduye kuma se kanene be wole kan la sigi nga kuma mais wo yake ya téléphone mu bolo e ga numéro bu bolo ne ka numéro bu bolo mo kew oui, en tant que là, nan qu'elle là, c'est d'abord arrangé. Mais malika de ya ka temps perdu, quand le groupe sigi quand ne flash juta kono. Kuma kono aye deli kana deli. E ko keta dabla ko momo ko te fou. Et de ya fo malika ko te mon petit, ko je suis ton petit, ko je suis ton fils. Malika ko imo ko tu vas, il denkele comme même momo te fou. Il flâne ko kuma tabiko, yele mako ke fenre malika bulu. Alors qu'il y a faut que tu minga et badon. Soyons honnêtes. Angata. Anya nga LCHM mangana fa ombela delenga no. Ima delega LCHM groupe vocal créé ka. Ko nga soldat e shiko yi. Do de shiko glanga bla. Ne shiko kera verser ya fa bi kene. Ne shiko kera de a fa bi kene ne de a wolo a verser boara ne de la. Ni to de mo fi to mi ma le la ko LCHM shiko 223 LCHM o de ne de wolo ko siki jien ngona jien ya wa LE re to soro no LCHM kelalinde wallahi meninja akoya akob malika beka kule kwa ka soldat shikwe comme do de shiko dla yare nga do shiko dla rola malika madelika disi goshini ne. Au contraire, ne de kan andisi goshini malika yi. Au contraire, ne de be boli ka fo ko nga gidie malika yi. Malika tene donne de badon. Malika mana yoro nyini ne de malika yoro nyini. Muna ne tura malika ko ay utlo dala kan yoro ila mede. Malmao horonya kuma mancha. Horonya kuma peli kilempeu. Ne sona malika yi domina momo e kunga dala odo e kunga son aye odo
Domina nene e kele ke diɲɛ bɛɛ y'a ɲanga kele la machine ma intervenir mais bɛɛ y'i ta kɛ appel u di dɔw b'a juguya dɔw b'aw nɛgɛ nka mɔgɔ kelen min ye courage sɔrɔ ka groupe créer ka ne momo ka ne siko ajouter ke momo ajouter k'an ka sigi ka fɔ kɛ plus de 2 fois kabi an bana bolo fo kana sɔn a yi insister fan sɔnna ka don groupe kɔnɔ a groupe fɔlɔ sigi WhatsApp kan an kumana ye ka taa filanan sigi Messenger kan an kumana ye o don de ne y'a dɔn ko nin cɛ in nin bɛ anw de fɛ mais n'a ka di nin ye ne ni Momo an ka bɛn parce que an y'a daminɛ ɲɔgɔn fɛ wa a ye groupe sigi a nana ni fɛn kelen min ye groupe yɛrɛ logo kun ye de ko réconciliation deuxièmement a nana ko aw de ye kelen ye aw de y'a daminɛ ɲɔgɔn fɛ bɛɛ y'aw de ye ɲɔgɔn fɛ n'aw kɛlɛla juguw bɛ yɛlɛ aw de la aw kana sɔn dɛ Momo Malika y'o fɔ don min na o écrit bɛ hali sini e b'o dɔn ne b'o dɔn o don de ne y'a bila n kunna n ko Malika ye ne dɔ ye wa Momo dodo ni Malika sɔnna ne ni Momo kana kɛlɛ parce que ne bolo mɔgɔ min bɛ ne ni e bila ɲɔgɔn na o de ye an jugu ye mais mɔgɔ min bɛ ne ni e siri ɲɔgɔn na billahi o de y'aw ni ye Momo Traoré i réfléchis i miiri ala kama nin vidéo in kɔfɛ i sigi ka chambre kɔnɔ i k'i réfléchis i k'i réfléchis i k'i réfléchis wari ka di dɛ nka mɔgɔya mɔgɔ ɲɛnama sɔrɔ man di dɛ Malika ɲɔgɔnna sɔrɔ man di dugukolo kan a santa tɛ sɔrɔ a singanta tɛ sɔrɔ n'i y'a sɔrɔ i pura kan kana to a ka tila i la n'a tilala i la o y'i mago salen siranya tɛ o e yɛrɛ m'a fɔ ko maa tɛ sira maa ɲɛ bilen e m'a fɔ ko maa tɛ se ko la ko ala de bɛ se ko la nka mɔgɔya de ka di ni sanu ni wari mɔgɔya de ka di ni jama ye mɔgɔya de ka di ni musoko ye mɔgɔya ka di dɛ n'i ye mɔgɔ ɲɛnama sɔrɔ kana to a ka tila i la o de hɔrɔnya ye dɔnni min na i ko Malika taara mɔgɔ bila ka t'i dɛmɛ a ka mɔgɔ taara i dɛmɛ o don a ma taa ni wari ye dɛ a ma taa ni sanu ye dɛ nka a taara ni hɔrɔnya ni danbe ani kanu min b'a dusukun na ka ɲɛsin ma a taara n'o de ye ka t'i dɛmɛ mais an bɛ datugu olu minnu y'i datugu Malika ye olu désobéi ka taa e dɛmɛ k'i libérer mais bin tulo b'a la a bɛ k'a fɔ ko o kɛra Suwala de kama i n'a sɔrɔ Suwala ka kɛlɛ la Malika ye immeuble jɔ o la dɛ Malika ye immeuble jɔ Suwala ka kɛlɛ la o la dɛ Momo i réfléchis i sigi k'i miiri mɔgɔya ka di dɛ mɔgɔ ɲɛnama sɔrɔli c'est très très rare n'i y'a sɔrɔ kana to a ka tila i la e yɛrɛ delila k'o fɔ ne ye Malika t'a disi gosi ni ne de bɛ nin disi gosi je suis fier de lui mais kabi ala ye ne dan ne ma n tɔgɔ mɛn Malika ka vidéo la kabi ala ye ne dan ne ma n photo ye Malika ka page kan kabi ala ye ne dan ne ma deli ka n tɔgɔ mɛn Malika ka commentaire la comme quoi que Siko y'a kɛ tan Siko y'a bɔ tan je suis fier de Siko ne m'o ye fɔlɔ ni ne m'a fɔ a ma kɛ dɛ ne de m'a ye n'a kɛra i bɛ se ka n'a dalu kɔni ye ne m'a ye fɔlɔ mais au contraire ne de bɛ boli a kɔ ne de bɛ kule a nɔfɛ ne de bɛ n da ka taama kan n'a bɛ c'est-à-dire ne de bɛ fatiya ne de bɛ biri ka sujudu bi Malika ye parce que n b'a dɔn jɔn de don n'a ka d'aw ye a y'a fɔ ko n sirannen de don a ɲɛ ko n bɛ k'a kɛ n'i ma sira i ka gidi ye n'i ma sira i ka gidi ye i tɛ se ka tugu a kɔ o n'i tɛ ka gidi bonya i tɛ se ka tugu a kɔ o n'i ka gidi man di i tɛ se ka tugu a kɔ n bɛ siran a ɲɛ ka tɛmɛ ala kan aw ka ala ye ne bɛ siran Malika ɲɛ ka tɛmɛ a kan Malika diyara ne ye cogo min na n'aw ka ala diyara ne ten aw yɛrɛ ɲuman ni tiɲɛ ye alijinɛ ko ni jahanama ko ye ni ne sara ne bɛ don alijinɛ kɔnɔ mais ne y'a préféré ka tugu Malika kɔ k'an faso jɔ kɔni parce que ne faso ka di n ye ne faso ka di n ye ka tɛmɛ aw ka lahara kan mais maa min ko ni tugura n ka an b'an faso jɔ n bɛ tugu o kɔ hali kunu ne fa dugu kɔlɔw ne wolola dugu min na ne fa wolola dugu min na kunu a attaquera jihadistes fɛ yen silamɛw fɛ yen les islamistes u ye ne fa dugu attaqué kunu ne fa dugu u y'o attaqué kunu Tuba a attaquera ka taa banque braqué en pleine journée ne tɛ se ka don o diinɛ na o an ka taa anw y'an ka LCHM Malika b'i jɔ ne ma ko ouais ko Momo ko tu es très faux ko moi je suis négligé ko tu es très faux Malika b'i jɔ ne ma ko ouais ko bɛ kɛ ne de y'a wolo a verset bɔra ne de la Siko kɛra den a fa bɛ kɛ ne de y'a wolo a verset bɔra ne de la n'i t'o dɔn m'o f'i ye tɔgɔ min b'ale la ko LCHM Siko 223 LCHM o de ne de wolo k'o sigi diɲɛ in kɔnɔ yan diɲɛ ɲɛfɛ wa e yɛrɛ ye tɔgɔ sɔrɔ n'o LCHM kɛlɛli in de
wallahi ni yɔrɔ la a ye min fɔ nin ye tiɲɛ ye ni ne kɛra den ye Momo kan ka kɛ ne fa de ye ne supermu o bɔra Momo la o ye tiɲɛ ye mais kuma n'a kɔrɔ don bamanankan don mɔgɔ t'a faamuya u b'a fɔ dɔw b'a faamuya physiquement Momo woloden de ye ne ayi Momo de ye ne dilan Momo de ye ne protéger yala sa ne ka yɛlɛ o kɛra dɛ ni ne ko ma kɛ o ye fisiri waleya de ye Ala k'an kisi fisiri waleya ma Malika yɛrɛ segira o la i ɲɛna don min na Malika groupe sigi ka ne ni e ajouté ne ko n bɛ ba bolo a ye min fɔ ne Momo a k'i woloba kama an ba Ala ka hinɛ su la i ka bɔ i ka nin yɔrɔ décortiquer ne ko n bɛ ban e ka fota ma yɔrɔ na Malika ye min fɔ ne tulo kɔnɔ Momo e b'a dɔn ne b'a dɔn a kɛra mɔgɔ fila de ɲɛ a mɔgɔ saba de ɲɛna Ala de kun ye sabanan ye a ko Siko Momo c'est ton général c'est lui qui t'a fabriqué a bɛɛ ni n ka dayɔrɔ laban cɛ a ye nin de fɔ dɛ Momo yɛrɛ ɲɛna ne yɛrɛ ɲɛna a m'a fɔ an si kɔfɛ dɛ a ko c'est Momo qui t'a Momo ko k'ale ne fabriqué ne ko non moi tu m'as pas fabriqué moi je ne suis pas ton fils Momo est question de poser a ko tu cherchais quoi en Belgique ne ko moi je suis t'es mon père c'est toi qui as payé mon billet d'avion pour venir en France Malika ko Siko ne parle pas comme ça c'est lui qui t'a fabriqué c'est ton général c'est ton grand frère donc ne le parle pas comme ça a beni kurane hijibu bi orake Malika kuma ne matane fana resigle kun vivre ngono mu be fa daberinda la Momo ni fawre kun ge son Malika ni de kun ge son ni ne kun ge son e demi ngolo e de daya ko e de ni e de glan ne super mon bora e de la e de ne protéger fo bi wona bado ali chini be ne protéger o ika devoir di ni ma ke billahi mbi kele i kan ne protéger di quoi qu'il arrive quel qu'en soit alpha hal ni djebe banane la et se ka banela ou ne bi kele fo lahara wa i sete i bet la ga ne deme e mo ke ne mo ke o ala ka kedi mo bebe kele ne be kele ki fa ne ki banane hal chini so ma wa e be ne protéger et se ka banane protéger ou et se hal ni ya décider tese ne bi fa ne ki banane wa chini bet la ka na protéger ni juguma ka na contrôler be ngole ba fo e kana ne ngede e se ko yo ya ne se ko to yo wamba ki hal chini parce que ne bolo koroke de be ne bolo ne jigi dalen be fana ka koke o mais ibe fika bon jigi koro parce que ni nana Malika attaquer be bon jigi koro et ça va très mal tourner kanake ne koro de mais ne ga gidi de ko wara de parce que ni Malika ntabla cheye de ne wolo fay ngole pour te dire pour ton information ne wolo fay ngole ko ngase mo video manela ngo ama ngom papa akonam ngone majeur de nkera chokoroba bi ne de se ka nga famille réaliser bi ne de se ka nga avenir préparer bi ngo mo te se ka imposer nga kula bi akoy tien ngo wane nga cheme choisi ngo ba e a choisi ka ke commerçant e donne a choisi ka ke mori nga ne a choisi ka ke video mane ka tugu Malika ko ngodon au kana imposer nga objectif uche a beni nga tunga chenya fon faita ani bitch ya mangole ko video ko kuma ani bitch ya mangole ko video ko kuma parce que Malika ko wara de do nebe sa kono de lairu e join chete jone na che ni akorobo billahi kana ko objectif mbi exécuter choche ikira muso kana korobo ni akorobo mbi faka billahi donc même fille à partir de cette vidéo kana kuma ni aye Malika famille Malika ma mo black ya attaquer atna mo black ya attaquer foka dijon wuli ne reshi ko mindo ne kumese kan dado nko ina boy mais ibunya kama ne ndabo alaw parce que en ni bedigin la ni ne rekeri ne baga ko wara yo en ni abene toro men ni ne rekeri ne baga fana ko wara mais mena derrière moi mi fille ni koy in bola yere tire ni tefe ki ka video wara ble ko urki ande Jenabasan kanake in bola nimi nya fi afuki take sira imasran ka banga ke kanake tuguni ne te fe ki ga video tuguni urke anko kuma ida bola afuki take nimi nya fi ka ki take afuki take kanake e ba ke muna udene ya ube sarada afuki take no le era ma content c'est à dire no le ko be video ke mo ba fuko no kanake de kanake
Il cannot donner une cause. Mais ou bien pousser qu'elle bla là. Toi, tu es quel genre de personne? Et tu es malo, et tu es malo de une fait. Parce que à mana foko momo arnaqueur foko momo de chico. Ay ta la jet toi le beka. Ni momo to yoro ko arnaqueur do be chico to ya commentaire là. Il va to ya commentaire là parce que on était ensemble. Tu m'as fabriqué. Tu m'as fabriqué, tu oublies. Ni malo rango ni malo ladi. La académie bi et que fait baisse en fait. Parce que ne pas donné il a pas le présentiel la bi ne chico be placé sur. Ne FM peut contrôler bi ne be placé sur. Mais ni malo la fana dou ne be ke choko di ne be malo de ou. Kara ke tukuni ne me classe za nyere ba wuli. Billahi nu ko kiga video ke. Ni choche yi blala ne abene no tikiche. Kana kede. Kana to ki negade ita ke tukuni ne. Tu vas plus jamais faire vidéo. Ou qui a une histoire à te qui a page de camblé. C'est fini. Ou bien fait qui j'enfa de. Nous mi j'enfa ala kana hera kenyo. Ou bien fait qui j'enfa. A benungono pas tu bien fait qui j'enfa. Ni ma sabalibe malakula. Kanake. Je te prévenu depuis le début. Ni wole kakangar dayi mais il m'a lamé afle na bayro de ma vie. Abayro de ma vie. Kapi nuko indamene ne de tara ima ngo momo. Ngene ka j'enfa nuko na ngo kanake itrasi beka ye. Nye capture, nye preuve bechima. Ngo itrasi beka bo. Kana son. Mais maman il m'a la main, ne be munke. Ne dan cede you. E padanga janyo kona suno e bito video la a benin ba chele bi ka téléphone da katanai. Ne be minke rebu kena mais tna maloko ne ko ni sigile nyana. No kera o tene ka horo nyai. Parce que e ne protéger don là. Ne fana ka devoir de qui protéger. Wani video ni akambe sa nyona. Kana kere. Nu yinege afokitake. Ça suffit. Ni akambe sa nyona. Me la ru di djia benyana bi. Dieu moi je le belina 900 personnes. Mais là il dit au na vidéo kambe sa nyona attaque tuni. Urki an de apriti prata. Il ni boila. Il ka vidéo ki ga malijo. Ça suffit. Malika te malika masima. A meton fa mi jamofo. Ni malika ka mo do ekele. E be seka se malika ma privé la be kangar dai. Iba ga réaction la je. Ne ba do chemi do fana aba fie momo ibe ka femi ga maya dabla iba bla wal me ka aka bankwa mais e mo nyenye na nisiki vidéo de kan kanyebo mais c'est mon guide, je ne le laisserai pas tomber, je ne le laisserai jamais tomber pour qui que ce soit. Même mon propre père ne wolo fa na y imposer malika ko la wallahi billahi abe passer to wéré autrement, ça va se passer autrement, ça je te promets. Na kada rotika katana je fa on fa ya uja, mais moi je dis le reste c'est à méditer. Je parlais et le reste c'est à méditer. Même mon propre père, quand il s'impose, ça va se passer autrement. Donc, yaro, ibado, ere kon mga auto, résultat non. Mais bivido tiens. Parce que comment maï? Suspect localisé. Chanel commande.
Ok, o tɛ mandenkaw n b'aw bila yan bi bita ye a to gɛrɛsɛgɛ kɛra nin an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ sini tuguni bonne fin de journée à toutes